أقول قبل الجواب إن الذي يريد أن يدرس صحيح الإمام البخاري دراسة علمية نقدية يجب عليه أولا أن يوازي أو يقارب ذاك الإمام العظيم في سعة الاطلاع والمعرفة بعلم العلل واستيعاب لفقه السلف حتى يفهم مراده ومراميه. يفهم مراده ومراميه. إن تمكن في هذا نقول له تفضل الباب مفتوح. Dan sebelum beliau menjawab, beliau bilang, hendaknya ente kalau mau belajar Sahih al-Bukhari secara Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Beliau memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat atas baginda Nabi besar Muhammad serta seluruh keluarga dan juga seluruh para sahabatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi khazaini rahmatik. Allahumma iftah lana bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma ughliqa alaina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, limpahkanlah salawat serta salam atas kunci daripada anugerah-anugerahmu, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa kebaikan untuk seluruh umat dan serta seluruh sahabat, kerabat dan keluarganya. بعد الشكر لله عز وجل الذي أكرمني بالاجتماع بكم في هذه الليلة الغراء والاجتماع بساداتنا العلماء جزاهم الله كل خير. الحبيب جندان والحبيب أحمد، أسأل الله عز وجل أن يديم هذا الخير في هذه الذرية الكريمة إلى يوم الدين. Saya begitu bersyukur bisa berkumpul sama-sama di majelis ini bersama para habaib, bersama para ulama, bersama guru-guru kita Al-Habib Jindan dan juga Al-Habib Ahmad. InsyaAllah kita diberikan keberkahan dan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. امتثالا للأمر الكريم من السادة العلماء أبتدئ بالحديث المسلسل بالأولية الذي رواه الإمام الترمذي في سننه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم أو يرحمكم بالروايتين يرحمكم من في السماء. فأنا أجيزكم إجازة عامة بكل ما يصح عندكم أن لي به إجازة ورواية بهذا الحديث وبغيره من سائر كتب الحديث النبوي الشريف. Qabilnal ijazah. Tadi beliau menyampaikan, menyambungkan kita dengan ijazah al-musalsal bil awaliyah, hadis yang diriwayatkan oleh dalam Sunan Al-Imam At-Tirmidzi daripada Abdullah bin Amr bin As yang berbunyi ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa taala irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama, dan di riwayat yang lainnya mimnya pakai dhammah yarhamukum man fis sama, dan beliau mengijazahkan kita juga seluruh hadis-hadis yang terhubung melewati beliau sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita sama-sama telah mengucapkan qabilnal ijazah. ويقول علماؤنا رواية الرفع يرحمكم أقوى رواية ودراية. يرحمكم من في السماء لأن الله عز وجل يرحمنا فنحن علينا أن نتراحم. Itu dikatakan oleh para ulama bahwasanya qiraah dengan yarhamukum itu lebih kuat secara riwayat dan juga secara diroyah, karena itu maknanya Allah merahmati kalian, Allah merahmati kita semua. وجرت عادة علمائنا رحمهم الله تعالى أن يكون هذا الحديث الأول بين الشيخ وطلابه. Dan para ulama ahli hadis mereka itu kalau mereka menyampaikan dengan suatu murid yang baru belajar, berjumpa dengan murid yang baru, pasti yang pertama disampaikan adalah ini, hadis musalsal bil awaliyah ini. لإشاعة الرحمة بين طلاب العلم خاصة وبين المسلمين عامة. Dan salah satu tujuannya ini hadis yang menjelaskan tentang kasih sayang, tentang rahmah, agar tersebar kasih sayang secara khusus di antara para penuntut ilmu dan untuk seluruh umat Islam secara umum. Amma al-Imam Malik radhiyallahu anhu fakana yara أن الحديث الأولية الذي يلقيه الأستاذ على طالبه
هو حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Adapun Al-Imam Malik dahulu beliau itu memandang bahwasanya dalam pandangan beliau hadis pertama yang mestinya diajarkan kepada seorang murid oleh gurunya bukan hadis musalsal bil awaliyah, tapi hadis min husni islamil mar' tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu kesempurnaan Islamnya seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang enggak penting buat dia. يشير بهذا رضي الله عنه إلى طالب العلم أن يتفرغ للعلم لا يهتم بالأمور الأخرى، وهو خاصة في هذا السن في وقت الطلب من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لا يلتفت إلى الأمور الأخرى إلا طلب العلم. Dan beliau mengisyaratkan kepada muridnya bahwa kalau kamu mau menuntut ilmu, maka jangan sibukkan diri kamu dengan selain ilmu. Salah satu kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang enggak penting buatnya. Ketika seseorang ingin nuntut ilmu, maka seluruh hal selain ilmu yang dia tuntut, yang dia cari, itu enggak penting, sehingga itu semua harus ditinggalkan. ثم أمر آخر أيها السادة، طلب مني أن تكون كلمتي حدود 15 دقيقة 20 دقيقة، فأنا أمتثل الأمر ولكن قد أتجاوز عنه، فأنا أتيت يعني من بلاد بعيدة 12 ساعة في الطائرة ليس لأجل ربع ساعة، فسامحوني إن أطلت. Dan beliau bilang bahwa beliau dikasih waktu sama Ustadz Khodir tadi sekitar 15 sampai 20 menit. Padahal datang jauh-jauh dari pesawat ya sekitar 12 jam kelihatannya, kalau cuma 15 menit mungkin bakalan lebih sedikit. Jadi beliau dari sekarang minta maaf karena banyak yang akan beliau sampaikan. كلمتي يا أيها السادة كلمة علمية دقيقة. أنا أرجو من الأخ المترجم جزاه الله خير أن يكون دقيقا في نقل كلامي، وأيضا أن يكون السامعين يعني يدققون في فهم ما أقوله، لأنه أمر يتصل عقديا أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. Dan yang beliau ucapkan ucapan ilmiah dengan bahasa yang begitu detail, yang begitu teliti, sehingga penerjemah dan seluruh yang hadir hendaknya mendengarkan dan menyampaikan dengan penyampaian yang baik dan mendengar dengan pendengaran yang begitu sempurna, yang begitu baik, begitu teliti. من البديهي جدا أن الشاعر لما يؤلف كتابا يدخل الشعر في كتابه، وكذلك الأديب ترى أن عباراته أدبية، وكذلك كل صاحب فن لما يكتب في أي فن يكتب به كلام عادي يدخل هذا الفن من حيث يشعر أو لا يشعر، يدخل فنه اللي هو مختص به يدخله في كتاباته. Salah satu hal yang enggak diragukan lagi, yang sudah bisa dipastikan secara jelas bahwasanya seorang penyair ketika dia menulis suatu kitab, disengaja atau tidak disengaja, beberapa dari syair bakal dia masukkan dalam kitabnya. Begitu juga sastrawan, ketika dia menulis kitab, bahasa-bahasa sastra yang dia miliki, daripada tingginya bahasa sastra itu akan dia tulis, dicantumkan dalam kitab tersebut. Dan begitu juga seluruh pemilik ilmu tertentu, ketika dia nulis atau ketika dia berbicara, secara disadari atau tidak disadari akan terdapat istilah atau yang tercantum mengingatkan orang pembaca akan ilmu yang dia miliki. إمامنا البخاري رضي الله عنه طبعا مسلم أنه إمام الحديث وإمام العلل أيضا، إمام فن الحديث وإمام فن العلل، فهو رائده العظيم، فهو أدخل في كتابه الصحيح هذا الفن، فن العلل، أدخل فيه علمه التطبيقي أو الإشاري، سنتكلم في هذا الموضوع، ولكن أدخل في صحيحه أيضا فن علم العلل. Al-Imam Al-Bukhari sebagaimana yang kita tahu, beliau itu adalah seorang ilmu dalam dalam ilmu hadis, begitu juga dalam ilmu al-ilal, ilmu tentang kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam ilmu hadis. Sehingga beliau dalam kitabnya bukan cuma menjelaskan tentang hadis yang benar, tapi juga menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan dalam periwayatan dan lain sebagainya. Dan juga akan dijelaskan tentang ilmu tatbiki, ilmu yang diamalkan, yang ditatbik, dan juga ilmu al-isyari yang diisyaratkan kepada إشارة أو تطبيقا، ولكن تنبه لهذا من تنبه وغاب عنه من لم يتنبه. Artinya secara digambarkan dan juga secara tatbik, secara diamalkan, dan beberapa yang baca mungkin bakal sadar, beberapa lainnya mungkin gak sadar akan hal tersebut. طبعا قصدي من هذا التنبيه أن في صحيح البخاري رجال وألفاظ معلة، في صحيح الإمام البخاري هناك رجال
وهناك ألفاظ في متون الأحاديث معلة هو أشار إلى علتها ولكن نحن لم نفهم عنه. Dan beliau yang pengen beliau sampaikan kepada kita bahwasanya di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, baik di dalam matan hadisnya atau di dalam periwayatnya ada beberapa lafaz yang terdapat ilal, terdapat bahwa dalam lafaz ini ada khilaf, apakah itu benar atau salah, ada terdapat penyakit bahasanya, disebutnya dengan penyakit. Begitu juga dalam sanadnya atau dalam periwayatnya, yang mana kita kadang ketika baca nggak sadar akan keberadaan dan wujud hal tersebut. فضيلة سيد الوالد حفظه الله وإياكم بخير وعافية دائما ينبهنا ويقول لنا إن الإمام البخاري ألف كتابه لأئمة زمانه لا لنا، ألف هذا الكتاب لأئمة زمانه، أئمة زمانه يفهمون عنه. نعم. Dan beliau Syekh Muhyiddin menyebutkan bahwasanya ayah beliau Al-Imam Muhammad Awamah itu menyebutkan, bilang ke beliau bahwa Imam Bukhari ketika ngarang kitab Sahih Al-Bukhari, ngarang kitab ini untuk para ulama, dibaca oleh para ulama, dibaca oleh para a'imah yang ada di zamannya. Sehingga dalamnya mungkin ada hal-hal yang mana kalau kita baca kita nggak jeli, kita nggak ngerti beberapa hal yang mana beliau masukkan hal tersebut dalam kitab beliau. أئمتنا السابقون رضي الله عنهم كانوا يكتفون بالإشارات في كتبهم. نحن في هذا الزمن حتى بالعبارات والتصريح يلا نفهم وأحيانا لا نفهم. أئمتنا كانوا يكتفون بالإشارة، يشيرون إشارات خفية لأنهم كانوا يؤلفون ويكتبون هذه الكتب لأئمة وقتهم وعصرهم. يقول الحافظ ابن حجر: والمتقدمون كانوا يكتفون عباراتهم بالإشارات، كانوا يكتفون في عباراتهم بالإشارات والتلويحات، يشير إشارة فقط. نعم. Dan di situ beliau juga menyampaikan bahwasanya ulama yang terdahulu itu, mereka itu dengan baca kitab ulama yang lainnya, mereka cukup memahami suatu yang ingin disampaikan, suatu tujuan hanya dengan isyarat. Sekarang kita walaupun dengan disebut dengan tasrih dengan begitu jelas, ayo kadang kita paham, kadang kita nggak ngerti. Tapi mereka itu sebagaimana di sini disebutkan naql kalam daripada Imam Ibn Hajar bahwasanya ulama terdahulu di dalam penyampaian, di dalam takbir mereka memahami pemahaman hanya dengan isyarat dan juga talwih, cuman dengan bayangan, artinya nggak dengan ucapan yang jelas, tapi dengan ucapan yang samar-samar isyarat, mereka faham hal-hal yang begitu dirangkup oleh penulis dalam kitab-kitab mereka. وقبله الإمام ابن دقيق العيد كان مرة تعرض إلى موضوع انتقد فيه ظاهرا على الإمام البخاري فأجاب عنها ابن دقيق العيد، أجاب وقال: فأشار أي البخاري إلى ثبوتها بإشارات خفية كعادته، خفية، إشارات خفية كعادته، إنه من عادة الإمام البخاري أنه يشير بإشارات خفية إلى حل هذه المعضلات، ولكن كثير من الناس لا يفهمون عنه. Al-Imam Ibn Daqiq al-Id beliau itu ketika menjelaskan tentang suatu hal yang dibilang secara zahirnya ada khilaf yang dinisbatkan kepada Imam Bukhari, beliau menjelaskan dalam ucapan beliau mengatakan bahwa Imam Bukhari menjelaskan tentang hal ini dengan detail dan begitu jelas dengan isyarat dan juga dengan takbir yang beliau nggak sebut dengan jelas tapi dengan samar-samar, dengan isyarat yang mana itu adalah adat beliau. Artinya emang terbiasa beliau itu menyebutkan suatu permasalahan hanya dengan isyarat yang mana orang yang baca dengan cepat atau yang nggak jeli dalam membaca nggak faham, tapi para ulama mengerti hal-hal tersebut. بهذا يا شباب يظهر لنا أن كتاب صحيح الإمام البخاري لم يكن على طريقة السرد للأسانيد والمتون كما يظنه البعض، لم يكن على طريقة يسرد سند ومتن دون فوائد إسنادية أو متنية خفية، لا، إنما كان على طريقة الجوامع والمسانيد المعللة. هذا أمر دقيق، كان على طريقة الجوامع والمسانيد المعللة، يأتي بالحديث الواحد على وجه له فيه غرض ومقصد ويفيد قارئه بإشارة خفية إلى ما فيه من علة.
Sehingga dahulu orang-orang membaca kitab Sahih Al-Bukhari bukan cuma dengan bacaan begitu aja, menghubungkan sanadnya dengan Imam Sahih Al-Imam Al-Bukhari, baca kitab dan si pendengar mendengar terus dilaluin begitu aja, enggak. Cuman mereka membaca kitab ini dengan cara sebagaimana kita belajar ilmu fikih, disebutkan tentang illah, ini penyebabnya apa dan itu dan lain sebagainya, disebutkan hadis per hadis dengan begitu detail, dengan begitu teliti, sehingga dari situ terbukalah isyarat-isyarat yang mungkin kalau dibaca begitu aja nggak terlihat dan nggak tampak hal tersebut. إذن بهذا ماذا نخلص؟ نخلص إلى أن القول الفصل في صحة أحاديث الجامع الصحيح المسندة هي صحة مجموع أحاديثه لا جميع أحاديثه. تمام يا شباب؟ صحة مجموع الأحاديث لا جميع الأحاديث. ماذا يعني؟ يعني ليس كل حديث، إذا أنا أخذت كل حديث بحديثه من صحيح الإمام البخاري بسنده ومتنه، هل كلها بلا استثناء صحيحة 100%؟ لا، فيها بعض الأشياء هو أشار إلى علتها وسآتي لكم بأمثلة. فنحن نقول صحيح الإمام البخاري صحيح بمجموع أحاديثه. Dan yang ingin beliau sampaikan bahwasanya Sahih Al-Bukhari secara keseluruhan adalah kitab yang sahih. Akan tetapi kalau kita ambil setiap beberapa hadis, ada yang kita bilang apakah 100% sahih? Enggak begitu juga. Ada beberapa yang di dalamnya terdapat illah sehingga enggak bisa dibilang sahih 100%, yang mana Imam Bukhari pun menjelaskan dan mengisyaratkan bahwa dalam hadis itu terdapat suatu illah, terdapat penyakit hadis, yang mana nanti beliau bakal memberikan berbagai contoh daripada apa yang ada di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. يعني أقول يا شباب أنه أنا ما تعرضت إلى هذا الموضوع الدقيق في الفهم إلا لأني أعرف أن أنا بين طلبة علم، وهذا يعني أعرف أني أنا في معهد شرعي بين طلبة علم يدققون في الكلام ويعرفون مرامي الكلام، لأن الكلام في حول صحيح الإمام البخاري كلام خطير ودقيق علمي. نحن بهذا الكلام وهذا التبيين ندافع عن الإمام البخاري، لأنه يأتينا المستشرقون ويذكرون أشياء يقولون هذا في صحيح الإمام البخاري. نعم، نحن نعرف أنه في صحيح الإمام البخاري وجوابها كذا وكذا. Dan kita nggak membahas tentang ini. Beliau bilang bahwa beliau nggak bahas tentang ini, melainkan beliau tahu ini tempat adalah tempat yang cocok untuk dibahas tentang ini, tempat pondok pesantren, tempat yang dihadiri oleh para penuntut ilmu. Dan tujuan kita membaca dan mengkaji tentang Sahih Al-Bukhari bukannya menyerang Imam Bukhari, justru kita melawan orang-orang yang menyerang Imam Bukhari, orang-orang mustasyrikin yang bilang ini ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari, tapi mereka nggak paham tentang jawaban akan hal tersebut. أنا ركزت قبل قليل عن الأحاديث المسندة، لأن الأحاديث غير المسندة اتفق العلماء على أنه معروف أنها قد لا تكون على شرطه في الصحة، هذا أمر مفروغ منه. Dan yang beliau pengen bahas adalah hadis-hadis yang musnadah, bukannya hadis yang tidak musnad, tapi hadis yang memiliki sanad sampai kepada Rasulullah yang disebut oleh Imam Al-Bukhari. قد يأتي ويسألنا سائل يقول أنت قلت إنه أحاديث صحيحة وأحاديث يوجد فيها العلة، طيب كيف نستدل على هذه الأحاديث المعلة؟ كيف؟ نعم. Dan beliau bilang bahwa mungkin seseorang bertanya, antum bilang bahwa dalam Sahih Al-Bukhari ada hadis yang sahih, ada hadis yang dalamnya ada penyakit. Maka bagaimana kita bisa punya dalil bahwa tahu dari mana bahwa ini hadis ada penyakitnya? قرر علماؤنا يا شباب الذين درسوا صحيح البخاري دراسة متعمقة أن هناك أحاديث تسمى أصول للأبواب، أحاديث أصول الأبواب وأحاديث متابعات أو شواهد. نعم. Para ulama menjelaskan dalam ilmu hadis bahwasanya terdapat daripada hadis yang disebut sebagai usulul abwab. Asal usul yang dari hadis ini dinamakan suatu bab. Ada juga hadis yang disebutkan syawahid, cuman sebagai bentuk dalil, bentuk saksi akan suatu hukum tertentu. Ahadithul abwab ya'ti biha al-Imam al-Bukhari fawra babihi, fawra al-unwan. الأحاديث التي يأتي بها مباشرة هذه أحاديث أصول الأبواب. طيب قد يكون أصل الباب حديث، حديثين، ثلاثة،
ثم يأتي مثلا بعد المتابعات أو الشواهد، قد لا يأتي متابعات وشواهد. هذا كله درسه علماؤنا رضي الله عنهم فقالوا هذا الحديث وهذا الحديث أصل الباب، وهذا من المتابعات والشواهد، كله بينه لنا علماؤنا شراح البخاري رضي الله عنهم. Dan juga Imam Al-Bukhari itu dalam kitab beliau ketika disebut di dalam bab hadis yang usul itu langsung bab hadis ini. Dan beberapa daripada bab terkadang disebut 2 atau 3 hadis, yang mana 2-3 hadis ini termasuk daripada usul. Dan terdapat ulama yang meneliti mengkaji tentang ini sehingga mereka tahu bahwa Imam Bukhari memaksud bahwa usul daripada bab ini adalah beberapa hadis. Dan hadis yang di sekian, yang nomor segini atau hadis yang kesekian dalam bab ini adalah syawahid, adalah sebagai bentuk pengkuat atau bentuk syahid bagi hadis yang sebelumnya. والشواهد والمتابعات يا شباب إنما هي للتقوية والإيضاح. أحيانا في الرواية التي هي من أصل الباب تكون هناك كلمة تحتمل معنيين مثلا، فيأتي بحديث يقول علماؤنا أنه من المتابعات أو الشواهد لتقوية معنى في الحديث الأول. Dan tujuan dari mereka membawakan tawabi' begitu juga syawahid adalah terkadang di dalam suatu asal hadis terdapat suatu kalimat yang mana maknanya nggak diketahui apakah maknanya, ada kemungkinan 2 makna, maka diketahui salah satu dari 2 kemungkinan tersebut dengan jelas ketika ada hadis-hadis yang menguatkan hadis yang sebelumnya, menguatkan makna hadis yang sebelumnya, yaitu yang datang membawakan penguatan adalah hadis syawahid dan tawabi' tersebut. هذا الحديث المتابع أو الشاهد قد يكون في أحد رجاله كلام، الإمام البخاري جاء به لإيضاح المعنى كما ذكرت. فإذا جاءنا إنسان يريد أن ينتقد الإمام البخاري يقول فلان في سند الإمام البخاري وأنتم تقولون كله صحيح، نقول له أعطنا كيف روى الإمام البخاري هذا الحديث، ننظر إن كان في الأصل فقطعا لا يوجد به كلام، قطعا لا يوجد به كلام. أما إذا كان في المتابعات والشواهد نحن نقول له نحن نعرف هذا، وإنما أتى به لإيضاح هذا المعنى أو لتقوية معنى آخر أو لأي شيء ما ذكره علماؤنا. Dan Al-Imam Al-Bukhari itu beliau itu di dalam usul itu nggak ada illah. Dalam usul tadi, dalam usulul abwab nggak ada yang namanya illah. Ketika ada khilaf dalam salah satu makna, dibawakan hadis pengkuat suatu makna yang beliau tuju dengan apa? Tawabi' dan juga syawahid. Nah ini hadis yang tabi', hadis yang merupakan syahid, penguat makna hadis yang sebelumnya. Terkadang itu hadis baru ada illah, ada penyakitnya atau periwayatnya atau baik di matanya dan lain sebagainya. Ketika orang datang bilang ini Imam Bukhari, di dalam hadisnya ada hadis yang enggak sahih, ada hadis yang syahid, ada hadis yang merupakan ada illah, penyakit di dalamnya, maka kita jawab, wahai fulan coba perhatikan, Imam Bukhari membawakan hadis ini di dalam usul atau enggak? Kalau di dalam usul enggak mungkin. Di dalam usul semua sanadnya sahih. Terkadang yang beliau taruh di dalam syawahid untuk menjelaskan suatu makna tertentu, mungkin dalam hadis periwayat hadis yang merupakan tawabi' dan syawahid tersebut itu ada beberapa periwayat yang dalamnya ada penyakit sehingga dibilang bahwa ini hadis jauh dari kata sahih. Idzan ya syabab, usulul abwab hiya al-ahadits as-sahihah at-tammah as-sihhah. ولهذا قال الإمام أبو إسحاق الإسفرايني كما نقل عنه السبكي في الطبقات الوسطى قال الأخبار التي في الصحيحين مقطوع بصحة أصولها ومتونها. الأخبار التي في الصحيحين مقطوع بصحة أصولها. ومنه أيضا يتضح أيضا قول إمام الحرمين الذي قال لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في الصحيحين مما حكم بصحته. شوفوا هذه العبارة، مما حكم بصحته، إذن يوجد في الصحيحين أشياء هم ما حكموا بصحتها. لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في الصحيحين مما حكم بصحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ألزمته الطلاق. نعم. Sehingga beliau itu menyebutkan bahwasanya Al-Imam Abu Ishaq Al-Isfaraini itu menyebutkan bahwasanya
seluruh kabar-kabar yang disebut di dalam As-Sahihain, Sahih Al-Bukhari begitu juga Sahih Muslim, di dalam usul dan juga matan hadis tersebut itu nggak ada keraguannya. Itu sahih 100%. Yang ada keraguannya hanyalah di dalam tawabi' begitu juga syawahid. Sehingga dikatakan juga bahwasanya kalau misalkan seseorang dia itu menolak istrinya, mentalak istrinya dengan penyebutan bahwasanya kalau misalkan apa yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari yang mana pengarang Sahih Al-Bukhari atau di dalam Sahih Imam Muslim yang mana pengarangnya mengatakan dan meyakini bahwa itu sahih. Ini yang perlu kita bergaris bawahi. Dalam kitab tersebut mimma hakkama annahu sahih, yang dihukumkan oleh penulisnya bahwa ini sahih karena ada di lainnya itu, di bagian lainnya bahwasanya itu memang penulisnya pun tahu itu bukan sahih tapi didatangkan hanya sebagai bentuk syahid. Kalau seseorang dia mentolak istrinya dengan penyebutan tersebut dengan bilang kalau di Sahih Al-Bukhari ada yang enggak sahih maka dijatuhkan talak, tapi dia memaksudkan yang ditujukan oleh penulis maka tidak jatuh talak, karena di dalam Sahih Al-Bukhari yang ditulis oleh Imam Bukhari dengan keyakinan bahwa itu adalah suatu yang sahih maka itu sahih. Adapun yang beliau datangkan sebagai tawabi' dan syawahid memang sengaja didatengin untuk suatu makna tertentu dan di dalamnya memang enggak 100% sahih. هنا يا شباب يرد سؤال آخر، كيف لنا أن نستدل ونتعرف على طرق ومنهج الإمام البخاري في إشاراته إلى الحديث المعلول؟ نحن قلنا أن الإمام البخاري له بعض الإشارات الخفية يشير بها إلى حديث معلول أو لفظة معلولة، كيف لنا أن نستدل؟ واضح السؤال؟ واضح. Dan akan ada pertanyaan lainnya bahwasanya kan tadi antum bilang bahwa dalam Sahih Al-Bukhari ada isyarat yang ditujukan oleh Imam Bukhari, sengaja beliau tulis. Nah, gimana caranya kita memahami isyarat-isyarat yang beliau tulis dalam kitab Sahih Al-Bukharinya? Wadih dan jelas pertanyaannya insyaallah, jadi akan dijelaskan. Pertanyaannya yang penting kita tahu. Kita paham soal setengah dari jawaban pertanyaannya. Antum bilang dalam Sahih Al-Bukhari ada isyarat. Nah, gimana cara kita mempelajari dan mengetahui? Jadi kita jeli, oh di dalam hadis ini ada isyarat tertentu. Gimana cara kita memahami hal itu? أقول قبل الجواب إن الذي يريد أن يدرس صحيح الإمام البخاري دراسة علمية نقدية يجب عليه أولا أن يوازي أو يقارب ذاك الإمام العظيم في سعة الاطلاع والمعرفة بعلم العلل واستيعاب لفقه السلف حتى يفهم مراده ومراميه، يفهم مراده ومراميه. إن تمكن في هذا نقول له تفضل الباب مفتوح. Dan sebelum beliau menjawab, beliau bilang, hendaknya ente kalau mau belajar Sahih Al-Bukhari secara detail, secara ilmiah, secara teliti, bukan sekedar baca aja, maka hendaknya kamu memiliki pemahaman yang luas dan bacaan yang luas. Sehingga kamu baca kitab-kitab yang begitu banyak, kamu memahami illah dari berbagai macam kitab, periwayatan hadis dari berbagai macam kitab. Kalau udah kamu lakuin itu, baru boleh nyebur dalam makna tersebut, dalam kajian ilmiah tentang Sahih Al-Bukhari tersebut. الكتابات حول هذا الموضوع ممكن أقول أنها قليلة ونادرة، إلا في عصرنا الآن في عصرنا الحاضر أحد المختصين في علم الحديث من علماء جدة كتب كتاب في هذا الموضوع، وهو كتاب جيد جدا في اختصاص هذا الموضوع، وهو منهج الإمام البخاري في عرض الحديث المعلول في الجامع الصحيح. Dan pembahasan tentang ini beliau bilang jarang ada ulama yang membahas tentang kitab, tentang maudhu, tentang ini, tentang bagaimana cara kita memahami isyarat-isyarat yang ada di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Jarang ada ulama yang mencatat, menulis tentang ini. Cuman salah satu ulama yang mencatat tentang ini adalah seorang ulama dari Jeddah, yang mana beliau nulis dalam kitabnya Manhajul Imam Al-Bukhari fi Ardil Hadis Al-Ma'lul fil Jami' Sahih, yang artinya metode Imam Bukhari menjelaskan hadis yang terdapat illah di dalam kitab sahihnya. ذكر 12 طريقة للإمام البخاري ولكن طبعا يزاد عليه. Dan beliau menyebutkan dalam kitabnya 12 cara Imam Bukhari meletakkan hadis yang terdapat illah di dalamnya di dalam Sahih Al-Bukhari. Ada 12 cara dan sebetulnya lebih dari itu. مما يزاد عليه
أن الإمام البخاري أحيانا هو يصرح بهذا. فمثال مثلا في الحديث 6404 حديث طويل، قال بعد أن أورد عددا من الطرق للحديث قال أبو عبد الله والصحيح قول عبد الملك بن عمرو فأعل ما قبله. أحيانا هو يذكر طرق وأسانيد ويعلها. Dan keluar yang lebih dari 12 cara itu sebagaimana yang beliau sebutkan, bahwasanya Imam Bukhari terkadang secara jelas menyebutkan bahwa hadis yang tadi beliau riwayatkan sebelumnya terdapat illah, seperti di hadis yang ke 6404. Setelah beliau bahas beberapa daripada hadis, beliau jelaskan sanadnya dan beliau jelaskan torik jalan periwayat hadis tersebut. Beliau bilang bahwasanya gola Abu Abdillah mengatakan yang sahih adalah gaulu Abdul Malik bin Amr, sehingga ucapan beliau itu menjelaskan bahwa hadis yang sebelumnya itu terdapat illah, dan yang sahih apa yang disebutkan oleh Abdul Malik bin Amr. أحد أئمة الهند المتأخرين الإمام الكشميري، ومعروف باسمه إمام العصر أنور شاه الكشميري، له إملاءات على صحيح البخاري في فيض الباري، ذكر أحيانا بعض أيضا هذه العلل. منها قال عند حديث ابن عباس رضي الله عنهما بت في بيت خالتي ميمونة، وفيه في هذا الحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الوتر. نعم. فترجم الإمام البخاري، ترجم يعني وضع عنوان، ترجم الإمام البخاري باب السمر في العلم، باب السمر في العلم، ولم يتعرض لصلاة الركعتين في الوتر. قال الإمام الكشميري وقد تحقق عندي أن البخاري رحمه الله تعالى إذا يخرج لفظا ويكون فيه ضعف عنده لا يترجم عليها. Dan cara yang berikutnya, terkadang beliau meletakkan suatu hadis yang terdapat illah itu ketika beliau sebagaimana yang dicontohkan bahwasanya Al-Imam Al-Kashmiri menyebutkan di dalam tulisannya di dalam Faidul Bari bahwasanya hadis sebagai contoh cara berikutnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwasanya Ibnu Abbas menyatakan saya bermalam di rumah khalati Maimunah dan di dalamnya Rasulullah SAW sholat 2 rakaat setelah sholat witir. Dan Al-Imam Al-Bukhari menjelaskan unwan atau judul daripada hadis, daripada bab hadis tersebut dengan judul bab As-samar fil ilm, bab yang menjelaskan tentang bermalam samar dalam ilmu. Dan Imam Bukhari enggak menjelaskan tentang 2 rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa yang disebut samar fil ilm, bermalam dengan ilmu, sedangkan yang 2 rakaat enggak disebut di dalam bab? Kenapa? Karena di dalamnya terdapat permasalahan, terdapat illah di dalam hadis tersebut, sehingga beliau lebih condong meletakkan nama bab dengan penamaan hadis yang di dalamnya sama sekali nggak ada keraguan, yang beliau yakini 100% itu adalah sahih. ومن الطرق أيضا التي يذكرها حضرة سيد الوالد، وهذا الطريق أيضا لم يذكره أحد، قال من غرائب دقائق الإمام البخاري أنه إذا كان في الحديث لفظة هي من حيث السند صحيحة، ولكنها من حيث الفقه والعمل بها لا يعمل بها، يأتي بها الإمام البخاري في غير مكانها. أذكر لكم مثالا بالمثال تتضح هذه القاعدة. حديث التشهد المعروف بتشهد ابن مسعود: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي. تمام؟ الإمام البخاري رواه في صحيحه في 7 مواضع، في الموضع الخامس منها في كتاب الاستئذان. هذا الحديث في التشهد في الصلاة، في كتاب الاستئذان رواه أيضا لمناسبة ما، وقال ونقل قول ابن مسعود يقول: كنا نقول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم السلام على النبي، السلام على النبي. تمسك بهذه الرواية من؟ الألباني،
وصار يشيع بين الناس أن هذا الحديث هذه اللفظة في صحيح الإمام البخاري، ولماذا لا نعمل بها؟ يريدنا ألا نقول السلام عليك أيها النبي، فصار يشيع هذا الأمر أن البخاري روى السلام على النبي. أنت تنظر في صحيح الإمام البخاري صحيح ترى أنه قال السلام على النبي، ولكن أين رواها؟ رواها في كتاب الاستئذان، ولم يروها في كتاب الصلاة التي هي مكانها. في كتاب الصلاة التي هي مكانها قال روى عدة مرات السلام عليك أيها النبي، وهذه من دقائق الإمام البخاري ما رواها في مكانها، فهو إشارة إلى علتها أيضا. Dan ayah beliau Al-Imam Muhammad Awwamah juga menjelaskan bahwa salah satu kecerdasan Al-Imam Al-Bukhari dalam menjelaskan hal yang begitu detail dalam kitabnya tentang hal-hal yang terdapat di dalamnya illah, cara beliau, salah satu caranya yang disebutkan oleh ayah beliau adalah meletakkan hadis itu di bab yang bukan tujuannya di dalam bab itu. Sebagai contoh, tadi disebut tentang bab tasyahud. Ada 7 hadis tentang at-tahiyatu lillah assalam sampai akhirnya. Di dalam permasalahan tahiyat itu permasalahan assalamu alaika. Jadi dalam semua riwayat assalamu alaika ayuhan nabi terdapat salah satu lafaz yang berupa assalamu alan nabi. Jadi enggak dengan lafaz khitab, enggak disebutkan salam untukmu wahai sang nabi, enggak, tapi salam untuk sang nabi, seakan-akan beliau itu ghaib. Nah, ini lafaz enggak disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab tasyahud. Disebutnya di mana? Dalam kitab Al-Istidhan. Kenapa enggak disebut dalam kitab tasyahud? Karena Imam Bukhari ingin menjelaskan bahwa di dalam periwayatan hadis ini terdapat illah, terdapat suatu penyakit, sehingga Imam Bukhari kalau ini hadis sah aja 100% bakal disebut di dalam bab tasyahud, tapi sengaja beliau bahasnya malahan di dalam kitab Al-Istidhan untuk mengisyaratkan bahwa ini hadis ada terdapat di dalamnya illah. Terus kenapa masih disebut di dalam kitab Istidhan? Beliau menyebut dalam kitab Istidhan karena kecocokan terdapat di dalam bab tersebut yang beliau bahas, jadi sekalian diletakkan hadis itu. Cuman yang jadi masalah beberapa daripada orang semacam Albani itu beliau ingin menjelaskan bahwasannya kita harus menyebut assalamu ala nabi dengan dalil itu. Imam Bukhari kalau misalkan di dalam kitabnya Sahih, nah ini Imam Bukhari menjelaskan begini, kenapa enggak kita amalkan? Imam Bukhari sengaja dan tahu bahwasannya itu berlawanan dengan ahli fikih, dan Imam Bukhari tahu bahwa di dalam sanad, di dalam periwayatannya terdapat penyakit, jadinya beliau nggak menjelaskan itu dengan dengan kecocokan yang terdapat, nggak beliau jelaskan di dalam kitab tasyahud, tapi dijelaskan di dalam kitab lainnya. Seakan-akan beliau menyatakan bahwa intinya ya bukan itu, intinya bukan ini dipakai di dalam tasyahud, tapi untuk suatu kepentingan lainnya. وأختم يا شباب بحديث النبي بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك علما نافعا. الدعاء بالعلم النافع يا شباب هذا من أوجب الواجبات علينا وعلى كل مسلم. ولماذا ذكرت هذا؟ الألباني أتى بهذا الأمر لشذوذ في نفسه، فاستخدم علمه لشذوذ في نفسه ليشيعه بين الناس. فاللهم إنا نسألك علما نافعا. وجزاكم الله كل خير وأعتذر عن الإطالة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir beliau ngajarin kita kalau doa itu hendaknya minta ilmu yang manfaat. Minta kepada Allah al-ilm an-nafi', ilmu yang bermanfaat, yang memberikan manfaat untuk orang lainnya. Karena berbagai macam orang itu ngasih ilmu bukan untuk nyebarin ilmu bukan untuk manfaat, tapi untuk ngasih mudarat, perpecahan antara orang-orang lainnya, sebagaimana yang tadi disebut oleh beliau. Ini yang bisa saya terjemahkan, kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin.